بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد على تنو مصبا مساسيتي أمرت الحير وسوحر على معدي العامة عندنا على ما ثبت لا أني نفهم بيتاتوك على أرجينالك دنيا حريك ودم كفر أركما أرجينالك على موكلا نيتانكاني نما سبالا كبو أني تورو كلما في نادي كتوريادي كلا سما دنيا كنو أني على دلا أيام تانكا كبو ما أكلا توريا سودي akela shitana la torodi akela anni kunyere torodi ambitangani na masafe subhanahu wa ta'ala alaman na kisila kabo anni toro kuluma utorea u befana jahannama likabon katamu beka ramadin islana fuila anni tangani na masabala subhanahu wa ta'ala kantangan kabo jahannama toroma alamu kala ko fe am rasiriya ka dengenia وتيتي تيفو على مصبا سبحانه وتعالى على كلي ني باتو كاكا وكفي امر سريا كدنغنيا ولك لا صلى الله عليه وسلم على جونيادي على كيدينيادي وكفي نو تمنا بعدين عمي أنا درسو لا توني لبي نو يبلغ المراموني أمنا دمنا عنك عن لو يرمنو درسو تمني فسامرا دو بوندا كودالي كونو نو ي كتاب الصلاة عنك إراكا عنك فونغو أمبانكو سنيا بوندالا بوندا بريلي ناني دالا كالا أنيه parce que saniya meodi comme saniya braba anya fe kadu sali kono sisa donc fina denin traye saniya la ko ila kadam na jirema hankana si ji tinyen ko duma kana si tiketo muramen kana si jomeni narmadin kan ka ke kadu nyen kono hankana si bonda o bana anala du bonda guda men kono no ye sali bonda di anka bonda o damna babul mawaqit no ye sali watilu parce que kuma rado sali kono sali kan ka ke wati mandela sali wati foloma ana wati fulana ana wati sabana uma ko detay mani nyama darsu tamini fi hadith jibril allah kila sallallahu alaihi wasallam abo men kala masabaka awule men ke sano naka isra ni mi'raji ke kawaile sano ni masabaka sali dama ajimen keni udu sagwe sena jibril na lakana sali raka kila sallallahu alaihi wasallam kaira kala sali kanka ke nyamma sali wati folo akawira kala sali wati fulana anala udu sagwe ko fana ira kala sali wati sabana udu sagwe sabana anala fana ko ira kala abanan ka banka ira kala kilala ko as-salatu ma baina hadhihi al-awqat donc kaira kala ko wati menini wati saba meni awati kun folo anala ban donc sali wati ye menni kono ni momen ka sali akun folo la wati bara waqtul fadila soro samanti ya wati soro o mi wasabati la hadisa la nyamma Allah kala sallam kala mayni gala ku bara nyuma ye bara menduma ala nye katami bara bela denika Allah kala kayira ka ko liman yadi kapa ka sali ke awati folo folo la badu kodo ka ke kodo kuli bara bero samantiri donc anka o detayma di darsu tamini saliwati detaymanu kadamna salifana ma ani lansara ani fitri ani fayri alhamdulillah anka o darsu numbe nyafo darsu tamini donc anna lalo hadisa mena wi hadisa worona nene di bonda kono
Pasanka fungo hadisa Jabir la hadisa ko Allah kala traye hadisa safu retardé la wati dula ani hadisa na sukra ko وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها ko alla kela wati du ila traye safu blala nyefe wati du fana la adi safu retardé mais outre bola saballa nyonna den hukumu ne kono na kai wati mina ka ku sawa ibra kaliya kana salidia wolon donc adi safu la kaliya idi mais na kai ka foku mo ibra retardé donc afana di makono ke ha jamala den wati mena na ila dena aydi safuke wole kuma nani hadisan gonani wa ahyanan yuakhiruha watidu ila Allah sallam atudi safu salla retardé idha ra'awhum ijtama'u ajjal naka yeka fukusa bal brala denjuna adi safu sali kaliyaro alu atari retardé lako mais naka ye wa idha ra'awhum abta'u akhara naka yeka fukai wara sumaya ay mana juna donc adi makono ninke nayla ka fulawati mena adi safu salaydi wasubhu kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalliha bi ghalasin me fajiri kala kala tare fajiri salla dibiliro donc umu hadisa ifana tamnan ka nyamma donc atunda sallam na dibiro mais saliye banna wati mena komi fajiri lotu rejanya labulu uma sabati la nyamma hadisa kon ko atraye akrana bi 60 ila 100 aya bi woro ha aya ke me Allah kala salatu karana ala fajiri sallo donc fajiri sali bana wati minaro dai ko roka foku kene brabo ha ana la hadisa kono ka foku anyi bana sallawati mena ida yi goro mo me krefe idi si nyolo ida lo fakar sali ni mo sume ali dalo me sali damna wati en li lo la ki simbe asima me malo mo sukele me parce que comme lumière tunte misri kono watu wala aitre yi fitna fan ngoro ni bla la tuduro kabla fitna menon fingero kabla imamu sidia nyefela litere makadana anu kofela ranzi demando koro donc wele tre la menena ibulu donc misri to bela denin kofela ni kadam na safa buluki na a gauche han kofela ulu betre dibilidi donc ulu ku saytre na la bayilo dai mo men lo ni krefe ita long ka foku mo faso men bay nyanta nyakodola mais sali bana wati mena donc denkena dina sanka ja fagar sali relo ni krefe o koro munedi wayra kala ka kaytere fitri fajiri salla dibilero mais fajiri sali bana wati mena komi fayri wati ka jan donc ila gro kene brabo la oro beda long ka foku mo faso men yi krefe hadisa la yini men woli ولمسلم من حديث أبي موسى أي مسلم أبي موسى لا حديثا ونرى دي حديث أبي موسى لا حديثا لا فأقام الفجر حين انشق الفجر قال لك لك فجر سالي أندي فجر كنتي من جني والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا وكسر مولو أي مين يونلو anta mna wole kan sisa me fayri sali bana wati men dai ko beda lon ka foko mo me krefe idu o identifier hadisa me duno wi rafi ibn khadij wala hadisa leni وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع النبي رافع بن خديج ولا حديث لين عليه صحابة لدي صحابة دمسن ولا ترادي شنو في الله كلاك على كوسي أتون كان كواكل ديادورو أسي دويا بس أسي تون كادو على ترى صحابة دمسن ندي donc كلا ما صون كا دنيا ما كاي واكل ديا mais comme moment tradi atraye kelema kranyala donc tunku san sedum fanala donc kila ka modulu ijaza ke ka biyo modulu yan ka wila wa kele dia rafi utra wulu aidun ba saidun rafi utra wulu bela
donc rafi wala ka wanya fa fa na kun fa ko kila baran na ko sai kun kana wakele dia mais a dunya ni moduluma ala jamaro ne sila wulula kila ka kana bo na men kila ka ibla seduna donc effectivement ka bi kila dunya la makaban aika anya fo kelenga ko mome ya di kwa te du man ko sebe na ka binya fili kwa ta jana pa swatra entraînement kila ka shaya donc comme aitre entraînement kila ale kan wuli hadisa folani andre anna makranya lu kala wati shama lansara sali ko feli donc amba makranya li kala lansara sali ko fe ani toro kuro ni fitri na lase ani ana binya ni fimbe bla ko fitri salia anyan ko seila kabo fitri salia wadi mena andina anka binya fili kabe yoro meno directement anda na binya bidia yi wuli nani hadisa kononi ko kunna nusalli al-maghrib andra yi fitri sallah ma'a nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kilafe fayansarifu ahaduna ani ba andro kilindan kosi wa innahu la yubsiru mawaqi' an-nabi ida anda annabi nyefili de andra bi nyefili men kala yina wate salidia tellement que fitri très bana kaso kenaya to yi folom afeka kuma men fo wodi savez fitri te la retardé la fitri te salla koro fi awwal al waqt umi udumandina fe nyamma hadisa kono donc rafi la hadisa ulira kalana kafukalla sallallahu alaihi wasallam atara la salilu bekela awati folo le ni fitri tele tumba be koro wati folo la koro adi fitri sali donc uli rafi la hadisa ulira kalana an tumbana biɲɛ fili kɛ k'an yɛrɛ makaranya lansara sali kɔfɛ an mɔgɔ fitiri sali an b'an kɔse kana an na biɲɛ filini ka be denka men do ka be yɔrɔ men do an doit wo nolu bɛɛ ye cela veut dire wa yɛrɛ kalale k'a fɔ ko dibi ma don fɔlɔ minnu donc rafi la hadisa o ye men yɛrɛ kala wole ye ni muttafaqun alayhi bukhari and muslim wole bɛni ni hadisa ma nanka hadisan ma fene andi nafa do soro hadisan kono uye munedi wele binya fili di islam ya kono alla kala sallallahu alayhi wa sallam alla kala ka do suli ke femenuma sport menuma islam ya kono odule binya fili ani kayele sukan donc ani nyondanu kila yere aka molu jamara la le refana ka a participer fenfe ni alla kila trena bero donc yali ka poala yele ni ka wakaba kudunta kala yele na la saba de ni soron shuyon duro yi kaba kudunta la kala yele donc kila na la kana a nyara ka yele kanka ke nyamma a trela fana nyondano ani saba itre nyondana nyome kan ha alla kila sallallahu alaihi wasallam ala nyome de tori al qaswa shion dora ni saba do ka nyondange ni saba ke ka alla kila da saba yi kuma sila kai kuma la kila la nyome ma kila kuku ayato yi ka kena kuma ama parce que a jo kodo tendi amadirinna akanda dirimena wati be wuli ala teliyadi mais ay ko ni yalon ka ku fen susu na commencer la ka kodo a selale ومن زهير يرو فلا قصيدة يوم كل شيء إذا ما تم نقصانه فلا تغر بعيش الإنسان donc fen susu na dafala a selale donc alla kela tre nyondan kela adnyolu di o ma sabale nyama kaka nyondan ke ambamso Aisha fana fe shunyodoro alla kela ana amsu min husni muasharatihi o ma duma den nyama chekanga ini musu kanka ayra dunyoro te do te diani tulun ni femenu no kila tre o bibla en pratique donc ana Aisha ka nyondan shunyodoro Aisha ka adam mais wati na taminin ko fe alla kila ka duma na Aisha fe kanye ana borike go ayka borike alla kila ka Aisha dan alere ka foku hadhihi bitilka ikanyinda mena wudi wo nyoni sarani ibuloni donc kairaka ka fokalla sallam atraye fadikulu la ma sporu façon nu dumantra la kala nyatra kala
atre sahabalu fana jamarla la surtout même bento bien fili maslamaya kono parce que bien fili ye ni silama ki entraîner la a moma de mena jihadi role parce que ale rôle na la jela jihadi le kono silama ni kafri do me kala en face bien la bara kala ni ka bien do kalaro kafili donc wala ko son kala sallam atare sabalu jamarla la omi sabadim se me tara kala ni ale retraite na la donal fe kaban aji ay encourager kay yake parce que na femme à la sini ou les fanga kabo donc ha chien le fait asabati la kala kala sallam anala sahaba yusro bien fil la londoro ale na la koro ka foko ko nye mbra fra kabla fakar sanika kabla ototere ko banu bayad donc kila nala anala yusro menke banu bayad ni mo gore le dire bien filila donc ay di hadafu dubla ay kanka fe membo kila nala kana groupe fulano sura ko ko banu bayad nebra la ay kan anye bien fili donc o ke menke ni groupe to kilinu wuli kaylo ko akora wala yale ni kila ko ay fili kege ay ko kila kan woto fili kala nodi ele bara la do luka jinu woto fili kala ele contrôle donc min beyi ay rakala alla kala na la sahaba yitre nyamma sallallahu alaihi wasallam donc ni hadisana ni kana wuli do yiraka anna donc alla kila sallallahu alaihi wasallam asabati la fana kwa ka musahara fana ke umanga fo nyamma sizan musahara umnedi ka sedu wala ka sedu ki buludu nyonka bakoro ka murom la nyono ka nyombe kila sallam ayitere no fana kela donc ka ko hijra nye kila sallam atula makka chien de fe kedu tre saba kedu tre utma maslama ya foto ato ko rukana kila nala ben rukana di aka rukana domande kay don silama yaro rukana tre sedu na baladi jahiliya wati motunte makka wato la metra bela ako kila makonni don silama yaro kumena kufoni anga sedu amba sedu ni kambi punon fo itala ni silama ya kila ko kalle ko pulom tala ay ka sedu rukana telma ka lana ire la ay reka proposition ga renye kila ni kambi ni sakelen da kadima uke jansadi ay ka sedu Allah sallam kila gabi abrararo kujuya akasata ka de Allah kila mako kila ko ngamen fo itale wodi akaduma ni kila feko kila essayer dison anyi sedu kukuda parce que amala la hanti ayana ka fuku vraiment menkeni ibrande noro ba anya ke go ayika sedu fana kila ka bi akasa ke fladi ka dama agokubo ku jebrele sabada anya ke nisi ni kambe nisi no mrason feu aka sedu kila di sallam kila ka bi abanko abela akoko dipiala tun ka ale dan ko moto madre ka ale krefela la duka cela veut dire kata kabi mais ko nimisa meyaro ka mala wata dante la sunyamma ba ale blani salu ko le kay gbengben ka banko wala do luma urala na fola ka fokali wa dum urala sa sababra ala salu jan amalo ko wato udante li wala nyamma na kala sa kele ni adi safula kusuluku ibrahimna na kala safula da safula ka kwa ko woni shabela de ki buri masa ko fana masrona mais sa saba ngoto ndante ladi Allah kila kwanye sallallahu alaihi wasallam rukana ila sabeta italia de mradu ya dero atamna kabala kujuya fana atamna konro fi Allah kila sallallahu alaihi wasallam yani min shajahatihi wa karami Allah kila la shajaa ala chefadinya Abraham na kabi kile kaban fana ala funu siriya mo membra ilele ka proposer nye yire nye ka fokidi menduma donc ni mbraban sa saba sorona yoroni kile no militi demando goro
iye ban fana k'u lase a tigi ma non vraiment cɛ nin ka cɛ kabakoya. Alla kila ko rukana ma ko rukana ko bara men kɛ nin k'i kabanya o ne ma ko le nan makabaya la kosɛbɛ. Alla kila ko hena ko bon k'a ma fɛnɛ ko ndi ko bɛrɛ k'i ɲɛna sisan men fana ka bon ka tɛmɛ o kan. Alla kila k'i ɲalo yiriju dɔrɔn k'a fɔ yiriju o ɲɛ k'i bolo si yiri la k'a fɔ ɲɛna ko naya. Subhanallah. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. الله كلا كبنا كودو إلى ميدي donc ala ka menu kabana ko dolu men kanya ala sabati la ko kabakudun do tere makka wutere salam dalla kilama fonadi tamala di salam lama donc mais mu'jizatu ye fenedi akabu aramade hankilima ala la sele yadi ala la doni yadi adila adiana moelema kelana ni yiriju ni kanabola kayena yiriju ka déplacer ka bo ka ju kundo ki isama hankani lo alla kelana la sallallahu alaihi wasallam abana akwayena ki kosi iwailo ilo dia itere yoro kelimeno iwailo yiri ni bana ki kosi kawalo ha aboni yoro meno ka lilim bela don duro matre nyama ke ko mi ayretu ma déranger ceni kabala ko juya ka lon ka ko meni ni ti ko gbansandi mo gbansandi se kan ko façon ni ke fanataqa bi shahadatayn ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah asriyala aduna islama ya kono donc nous y fenedi menu sabatila alla kilala anala sahabalu atre al makra ya la femenuna parce que wati wala fentum d'islam alubulu sama itre ay la kelel femen gela donc fo y entraînement ne ke ay dise yena ay julu bento wati mena soron ka fo ko murandu yalubulu ou bien frère do ay bulu ay dise ka julu nyesi frère menuna parce que afon ko al harbu khida ni kam ko kelere janfa le fi idion tromper le ni dise ka amasoro yoro doro donc lu sa treni nous entraînement ni fait nous gala donc wala ko son kele islamaya kono kele nala sabati wati imane alla kela hijra men keni kana kawa madina do dai kam makka pirodu bekele alla kela na dunyolu men wajibi andra ima watu la wole kay sabari ka kelmatu shahada fo kabanki sabari julu toroya kodo parce que fangate watu wala aidra samaya bekala dono hakana sisi no morla samaya ma wati mena wole reka dumandilike nanka kesebeka ya rasulullah kila hanye bo am situla donno donc sina morula samaya ni hamza samaya commencer la ka kuna bokena madonna no taika wati shamaneke yela batuni fennu kala dono wala ko son yala sabatila jihadi be wuli ka bo aramadin kan nakasoro umi ala gere ko fo nyamma ni site aramadin nye fadikulu la dese وما لك فنيما ليس على العارج حرج ولا على الأعمى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج نفي أني سنكلني توكلين ولو لك ويسيمبوي جهاديرو أني مومني ayda to yelengan femen kan ko wakele dia dépenser tabulu ka to demaya bulu donc frais tabulu o simboni jihadu hukumu kono omi o façon na la Allah kelati sallam jihadu brana si sabay kan ko wakele dia mais sahaba do yeyin sete alunye ayna la Allah kila son aye kasila kila itam mademe ya anta anye wa ife ko wakele dia kila ko asiru tinde fananye donc ay la puiso nyamman alabara dunya aluma ay kosi ay ki kosi wolo ay wala luma ay kasila muna parce que ay ba fe ka wakele ay ba fe ko wato kelero ko wasiduya parce que jadi ko frale de imma nasro imma shahada nan wala ni gagner ou bien anye toro anye kesiri furedi perdu kontalero ala ko le fo corona kono ko
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ko jadi wulini ka bomul fana kan kila mo me nyale soro saydi se kayta nyamma ka wakelero mais sitile fana nye saba wuli ki kose yolo ay kasila ay nyada ay nyadala muna ay brasun ka fokay du ibra kaytu ay mawa slamalu fe say fana duwa sedu ye nyamma badenu subhanallah ni kama fene wallahi ni ka sabayla situation ma fene limaniya degré metra ila fanga tunga bon parce que ulu la nyinen traye ki amale di wati ba yitraye ala nyinnale anyi wa kelero anyi watui mais alhamdulillah jarakilita ala mai baye anna situation fanani bi ala barana ke anyi lo meno ni bi de sa fola ka boko jadi wajibiyante islamama yalni jadi kiti sabatinin ka keme c'était slama lu nyabi slama la du'ufu ko sombi jabi jihadi bisika suspandi ka bolma hayyi استعداد سرون واتي من حي الدوبين سرون واتي منا دوبين سرونا اولا يعني في النفس في القلب يجسكون السبب فلو يجسكون بريباري فلو يعني ماتيريالي واتو سرونا واتي منا نيلي جسكون ماسون accorder la kafo ko nyuwa kelero itana na la wala donc faut jisukun a sabati foro vraiment ne afekawa après si fana ikanye donc ni bede sena nobi ni kelete la bi ala kana late subhanallah ngon la sama jamana be ko ni anya ilabi bankela slama jamana lu ma bi slama tolu siniki nya be ama fuite fola mete jadi re sababu la teni kafri nani kana provoke ko lo ko ni sababu dani slama be kanka bokki kunsioro mais anya ma fene wi tamna nyan mabi non seulement slama ilam fu yani slama lu ma pre kele ke fintalu bolu ala kul wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa ay dobe alunye fenfe na de ke sidi na idi sala ka bo fankado maninte akala susudi ayedo ben kafrika ma donc do ben kelale yeni kelekete kela la sahaba lu tere wole kelani ay tere nyom makran la bien filila ki nyom makranya nyondana suburila parce que nous beli kela kelero bien fili ka iburi donc ulu physique ni sport mendren kela radio makran la menela donc ala ko kan nyibdo ben wole ke yeni kele na te tuna lo meno parce que ni kele na la tun ura sona ambra ban formela donc ashamando an kamenu kara an auto le bla en pratique donc anya masale de la sala de seka limanali la ko se amma ça anyi li hala menoni li hala ni se changer là parce que en tant qu'anyi position no an hankili nasru mena an hankili de mena atarana la kela parce que jadi wajibu islamama jadi farda ledi akiti mawuli adontina wula har kamalon sini islamai la lanfo yale ya a suspendre la wati la ka be anna niveau ma parce que commando bente samal bo kele dia biya dike makusadi folo jadi terekela suini sin gani nyomelle kan bi akela bomu ni nuclear fox ki tokoro ka komani ke koro avion sans pilote wulu ni le do bente wo do ben suti le bulu kalo tan la sila bola gbedo donc anyi masale de la ala maslama ila fangala ko sila aluma ka ambo ni le ala mo kala ala maslama ya de mena ka slama lu kurota ala mo kala ya rabbi donc men ni fe ne di kila sallallahu alaihi wasallam tara di lu makra la mena wala ko so arabu ay fait ay tra fola adamadi mema ko ar-rajul al-kummal sabe jihad dafani ko sababa dafa kero dafa ko obrake kere der kabra dafa o folo mata a si sebella ke mo lonnadi donc men daira ka fo depuis jahiliya wati ko kun fiya ye jankaro le di
yali jahili tare a détesté la ni cɛ ba dafa ɲaya kan ni lɔn di la depuis kafriya waati la fo kono ko i to ka jan donc a ma dafa a filanan ye se biɲɛ fili la ye biɲɛ fili a ye hadafu sɔrɔ a kan ka yɔrɔ min fixe ni ka fili ka bɛn i ma ile ye kɛ tɛ mɔdi mɔɔ mɛn tɛ duma u ye jo filanan ne di arabu tɛrɛ ye mɛn kɔkɔdɔ donna kosɛbɛ a tɛra yɛlɛ kɛya de a sabanan mun de ɲɔgɔn dan n'a fɔla k'aw ka ɲan boro kɛ waya ile kɛ mɔdi mɔɔ mɛn sila ka bɛɛ dan o jo saba ni n'o tun dafala mɔɔ mɛn na y'a fɔla ma ko ti o kɛ cɛ de cɛ dafa nɔ de a kɛ mɔdi mɔɔ mɛn sila sɛbɛli la a karani a kɛ mɔdi mɔɔ mɛn sila ka biɲɛ fili a kɛ mɔdi mɔɔ mɛn ni a fɔla ko ka ɲɔgɔn dan kɛ a ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ yɔrɔ donc من تبني رافي بن خديج لا حديثا موليني دون حديثا من تنولا وأم بمزولا حديثا دي عائشة على ما لا يفعل ما أنافا أكو اغتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء شجل في الله كده صلى الله عليه وسلم أكا سوركو نستفودي sabu kan ka sali a waati kodo mena kel mu'tad alla kala kabla duni ka retardi kala wa han kofe duni hatta dhahaba amatu al-layl hasu fangelin wala kila mabo kana salli adunyo sini kama kon summa kharaja fa salla wa kofe abola anna la sali moyidi ayi hadisa do kono ko han sabalu ay sintere yani takhfaq ru'usuhum ay kuntere bila ay disidaro suno sabe ay sini ay sunola ay sunola donc ni darsu tamnanga sadiji tinye bundaro anna la iraka ka fogoni ramadin sunola li halaya doro islama ya daira ka fokuti saliji tinyena ni yo façon de ledi mo sini salma kono na isini donc i kunye finge ka be disiro jinko yimina wo sunum seni memory finge la kabanga réveiller côté salijiti yana ou bien ila me yi hankili kan ni mo dona mo bola yire kalama islamaya ka iraga ka ko suno faso memory witi salijiti yana donc fa ke suno de suno profondi donc o tomasere munedi illa ni to modudu imakularo fenno ibuluro o talayla kabe imakularo donc suno dano ibra wa fifi donc no kele la ko biwli kanga saljita donc sahabalu sindre fay kundi be disiro ayisno la da après Allah kila sallallahu alaihi wasallam kana isro li halayama kila bana ka sali aludi abana ka falu nyana إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي والله واتي ماني أن سفو سلالر مناني والله إني يا واتي بدي ننتا في كدوك بدن كمان ما أكين أقبل يا ألوما نتوني سفو بلا هنكنا بلا واتينا donc men kairaka asabatila hadisa kono ko baturo samanti ole ka salika wati folola mais en même temps anda yi ka fango safu brabo qaida kono bi dalilin akhar bi dalilin khas dalu berebarana ka fango safu disi bola o hukumu kono ka beni hadisani ma mais kila kay meke komi akana mantu ndo bere donc atre sali safu wati blala sani atunyo ila dena wati mena ada sali jona na dun kai ka ayura retarder donc ada retarder ale wati kala nyaawolema mais sali wati tawlu atara wulu be salla a wati folomentale la ni hadisa rawahu muslim nikani hadisa lakari وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثنا أبو هريرة ما عبد الرحمن بن صخر قال لك لا صحابة دو بلندو ليادي كا
hadisa mena kali saba fuyi masron dunya kono men sila kanyona kali wala hadisa ya ambuloni akalla kila sallam aku idha ishtadda al-harbu fa abridu bis-salah koni tele kalayala ay sali retardi sali jone ko sali fanale ko yani ni hadisa lon kelalu ka kuma shaman bale foni hadisa fe muna fa inna shiddata al-harri min fayhi jahannam basukutili la kalaya ubola jahannama nina kili ledo sila jahannama nila kili to kili ni tili chaleur la sila amma hadisa okoromuni asabatila hadisa kenama la ko jahannama ka idama kasi alanye ako kunti ala ko chaleur meyin kono adoye adodam na sabe tasuma men yon kono tellement ki ta wiyen ka bon ta men kono adoyi nyon damuna parce que wiyena bodiati donc ni tunisi duena nye san tunisi kan respirer nyama ka wiyendo laboka chaleur du dégager kala bon kono ko tundi dianye jahannama le kani idama kasi alanye ni makasilla ukeme ngela mansaba subhanahu wa ta'ala aka wati fladi jahannama ma alise kanina kili wati menna wuli folomanta ye tarabatili wati di tarabatili ba kisi wiye menu ye kela adamadinu kan jahannama nina kili wati folomanta le wodi donc nene belan fana jamana menu kan zamharir donc oui fana ye jahannama nina kili to kili nedi donc jahannama ya nakili biro di flawlela tara kalaya wati ani nene gbelen wati ununun beye jahannama nina kili wati flaledi wala ko so ilahi arjine mafuna kafuku tarabati wala zamharira ni fin finali ke nene gbelen danata min wedi witi arjine kono arjine mamudu dole wodi donc kila ka wole irakanna kuni tele bolaka tilima wati façon basi tele chaleur bra wara kujuya sali dukan ka kele ni tele jengena doni aramadin jiya basi inno ilo gban jate do sali fana wati le wodi donc nanala ye ka fo ko wati men wodi tele kalaman kujuya moti se bola ko do silamaya ka dumande ko ka sali retarre abridu bimana akhiru ayaro sumaya ka mabo kofe duna han kala ya wati wetami donc ni hadisa ninti wajibi di force fuka kete don kala ko ni hadisa silamay le kan kama fene meni zoni kelena menu sallam sir kelena yala ambe yoroni keleni roba ambe momena la sallam siren kono ay be carte ni kono ya ou bien ay be lofen ni kono ya anyi bola lofe kono krokana an sallam siri kono ou bien doye bola fu carte burla kana salam fe yani la boda min muraati ahwali nas na kasoro ka foku mawlu li haliya foni nyonko doye bola fu robura le kana sali donc hadisa anda tatbiku ka ben wulu la situation ma wala déplacement ma kana teliba ko andi hadisa la bara donc andi salla sumaya ka abla retard la donna nanya salla 13h donc on abla 14h comme ça tele kalayadi fi genyama donc nadu kasoro ka kam be salla zone kelene la ambe bola luma koro misri yante ma koro donc andi na keleni ni benkela uma andi na kanana salike sali wati folola ka be fona samante yama donc idaye hadisa menu nani ka iraka kafoko ka ben sali ke wati folo alaf samante ya koson wati flabra wo kono no ye fayri salidi no ye safu salidi uli hadisa tam nan ko alla kala tere safu retarde la wati dula ka sali safu retarde chue de fe han ko abla fosu
fankelen bɛɛ wala donc après a bɔla kana sali moyida bana ka yira k'a fɔ ko n'a t'a fɛ ka ko dɔ gɛlɛya manto ma ko mɛne ye safu waati bɛrɛbɛrɛ de ani hadisa mɛn y'a yira kala k'a fɔ ko ni tele kalaya nana juguya donc kan ye sali retardé donc ni sali waati fila nin ye bɔla يعني من عموم أحاديث التي تدل على الفضائل voilà ni hadisa فإن شدة الحر من فيه جهنم ولي كروفنا مبسام بسكو kala ya danata mini yikala wati mena donc ku ma soro na mun fe jahannama ni na kili wati to kile men wori donc wole kala sababu di o chaleur di si arama denuma donc kunu wati na la se silamalu ay sali retardé aya ala sumaya doni sa kala ya wati odi tam nyamma moydina kana sali حديث من تنولا عن رافع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم ني رافع لا حديث أبو هريرة هنا دي أكو قال لك لا كيسين ما لما جلانيا قال لك لا كو أي كن لابو نفجر سالدي منا فإنه أعظم لأجوركم كولي بريكبو أليني hadisa la yin munedi parce que non seulement abra sabati ka fo ko sali kan ka ke awadi folo la ko li bara berof samanteri anala sabati fana kala kala tere sali fajiri salla bi ghalas wuli tamna anna hadisa folo mano siza atara la fajiri salla dibiliro a sallawati mena fo an yɛrɛ tɛ ɲini ka an ɲɔn lɔn mɔgɔ min y'an kɛrɛfɛ an bɛna taa mɔgɔ hadisa la sisan ni hadisa gbɛrɛ nana o kan ɲɛ fana ko kɛla ko kan ɲɛ dosa la gbɛ ni fajiri sali di donc an ye a kɔdɔ ma fɛnɛ bɛrɛ kɛ est ce que a laɲini ye dusara gbɛ le de an y'a to hakɛnɛ bɔ de ou bien a laɲini mun de di lɔnnikɛlalu ko ni hadisa kɔdɔ ani hadisa du ite yani mafish taharud ta ni ɲɔn tɛ aytere sali damna la bi galas dibiro me kene bola wati mena oda soron ay bana fayri sallawati mena oda soron kene brabo hadisa dun nani kana wali iraka tada vidir hadisa fodo nani sali wati bede wati folo men foni hadisa dola hadisa kumani wolika woli ko ka sali ke fayri sali dibido donc mais sali bana wati mena oda son kene fana brabo hadisa duni mubasharatan ana fla la tama do di la tama hadisa fayri sali damna wati la don di la bara fayri sali wati la parce que munela kala tuma fayri sali damna ala sali kasron dibiye omi asbati la nyamma hadisa dullawi tamna anye ku fajiri ye fajiri fulale dal fajiri fajirane fajiri do ye men ye damunu la dahala anye me salidi haramu ya amma wato la anka wuta babun damna wati wole ye suli dam wati di wati wala ani san salla ani sika damun ke wato la me fajiri ti salla wato la e woni sika nafla di salla wato la me fajiri saliti ke wato la kela ka wole to masire fanya na ku wati me ngodi ko ni ka kodo mafene wato la kida ye kodo na wule ni wule men ye ala yele ni sanfe umi suluku kula yele na kunyama kezana bi sarahan abana fana koni wati ni utamna kana kene ya dudi na kana ikankan kodo no kene ya u hadisa dun la kida were da ye umi konon kamane yadi donc wule ye nala ubana wati mena koron sudi dam wati libra lo wodi fayri sali wati le dunu wodi alaka menfo ko hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wole khayti wodi wole tereng be manta wole norok be manta tamna kay kankan kodo no wodi donc nos kala damun wati bra lallo fayri sali wati le dunu wodi wasuna dibi folo
donc dibi wati bede bede men wodi alla kala tare fayri salla wati wulela bi galasi men foni hadisa duro wuli wati wuli dibi kudu ye hana la hadisa dola ko sabam suitre yi ko sela fige hadisa la ko ay doro kelenti nyon lona min al ghalas o hadisa fanana la sabati donc nunu be yira kala ka foko sali fayri sali tere kala wati mena wole ye ka ke dibi ye wati mena ça veut dire wati folomantala mais comme fayri wati tere janyala hadisa tamnan na ko kala tere ye sallallahu alaihi wasallam aya bi woro ha aya keme atrawo krana fajiriro yo krana wati si fajiriro automatiquement kena dibo donc ni kena na labo kay to fayri kan o te problem di mais adam na dibiro donc hadisa meira kala wole ni hadisa ngo ko asbihu bis subhi cela veut dire ay fayri sali kala janya ha yi kena la wadi hadisa la yine wole mais ala yine de ka fokay ay si han kene bo après fayri sali hadisa la yine tawdi ala ma fam ya lamma fa innahu a'zamu li ujurikum donc fayri salla janya han kene bo kay taka nyawma kuli baraika shia rawahu al-khamsa kitabu lulu likani hadisa lakali wa sahhahahu at-tirmidhi wa ibn hibban wika hadisani ke sahihu di hadis metunola wi abu hurairah la hadisa di alako أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح قال لك لك كل مومن قال له كلين صرو فجريرو يني تليبوتي يتري برا فجري صرون سيبدأ آليومي برا فجري صرون أواتي فلولا ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ني مومن فناكا ركعة كلين سرو لانسرارو يني تريبيته آلي يومي برا لانسرار سرو ما لا يني مني فايري سالي فايري بربان سالا مودو يالي ما سالي فلومنو wo mo façon mo jonedi mo men la ni sunoro amati wuki bay wuli ko masnora tamama salwati brata maka alani tuni ha atotula doni telebo aleki wuli koroka isali abana sallawati mena asilaka rakan kele nyoni soron yeni telebote donc kila kala ka ko kwati bara fayri soron a wati la sali wote kontena qada ula ay kontena ada ulila kuma la yini mnedi donc nati salawati wala wati la ban fayri wati la ban to la fitini tele bo sabe arkan kelen jati la kawle soron nasila ko soron ka soron tele ma bo folo munu al to flana me la ko soron tele bonin ko fe kila karaga kwati bra ala salike a wati normal la kabe ala uzuru mentrama parce que suno armadin tsika ko fratite sunoro ni suno tamna moma imiteu ka continuer a wati brasi no nyatu yi hamba kun wati mena okote mais moment der ni wulila suno le bram nani do haleki kaliya kro yeni tilebote akalo kele ni soron wati labano donc kila ka a konten ka fo ma de brala sali woke wati kun folo le ka o valeur sa ka dama ka ben alon juruma o mo flana do fane mun di muso men sani nyani ka bo ala haydaro sali wati ma bambola munu fayri wati ma bambola tele ma bo folo a wati toni ye donc na salla wato la waqtul fadila o bare di sebanye adike o mi ana salla wati folo mantale la o modu fana mundi mo men demseni brabali kuya wati wala fayri sali braban yeni tele bota toroto
militi damando a sela ka lo kelen jate sɔrɔ donc directement dinɛ kan ka a wara wajibi a ka i fayiri sali o t'a fɔla de kɔnɔ ko sali fana ye seli non a donni ka sali waati tɔnɛ mɛn to directement a kan ka la sali damina wele kɔnɔ fatɔ a tɛrɛ ye jankoro y'a la a bara kɛnɛya ka bɛn nin waatinin ma donc o fana la kiti ye ɲaso le ma a di saliji ta kɔrɔ ka sali donc a di kɔntan ɲɛ k'a fɔ k'a ka sali kɛ a bara i di nɔti kana sali kɛla a waati fɔlɔ ma t'ale la a o ɲale ma fana ni mɔɔ mɛn ka sali kɛ lansara sali mɔɔ mɛn ko fɔ ne ni denmisɛnnin mɛn balikuya san ye muso mɛn bansaya la haidara ni muso mɛn saniya san ka bɔ den sɔrɔ jeli la ni ani fatɔ ou bien ani mɔɔ mɛn silamaya sankuda ye ni wolu dɔrɔ kelen nala bɛn waati ni ma lansara bara ban yeni tele bi tɛ arakan kelen ni sisan la waati ni jate min kɔrɔ 2-3 minutes comme ça ale sera ka arakan kelen bele sɔrɔ yeni tele bi tɛ donc kɛla ko a di kɔntan ɲɛ ko a na lansara salila a waati fɔlɔ ma t'a la donc mɔɔ su ko fɔ ne ni o bɛɛ donna ni hadisa le kɔnɔ hadisa ni laɲini mɛn ni wele muttafaqun alayhi bukhari al-muslim ay le bana hadisan ma o ye belebele le ni wol ka fɔ hadisan ma ko hadisa o kan ye donc ni recherche burati islama ma ko fe parce dunya bɛɛ le bɛn ni wela wi ma ka ayla hadisalu alhamdulillah wi ka islamalu dunne bo molukun tellement que itere ye shurutu men tara i bolo hadisa ɲaɲinina sarati men tara i bolo te hadisa bɛɛ ta la mais nay ka men ta kabilela kitabu kɔnɔ dunya bɛɛ bɛn'o ma ko o ye hadisa sanuman ne de ala ma faamuyali la ma donc an ni hadisa ni fɔ ka dani ma après lungura ni na darsu to fɔ hadisa men tunu la o ye muslim na hadisa de o ye ukodi wali muslim an aisha muslim nala hadisa ni ɲɔgɔnna di ka na an ba aisha tama ako waqala sajadatun bada raka'a o nala ni sajada yana fɔ k'a fɔ ko raka'a hadisa do tamna ko man adraka raka'atan ni momme ka rukun sɔrɔ non ni momme ka raka'a kelen sɔrɔ n'a fɔla ko raka'a kelen o ye lɔ ka karange ka fatiha ka sura karan ka ban ka ruko ke ka sujudu ke kai kuna wuli kai si raka kai kuna wuli ki si bena sajdatini ka ban kilo raka maradafa me hadisani nani riwaya gbere flana mendi Aisha la riwaya le wodi ku sajada bi maana sajada badal raka'a ukudi man adraka sajadatan man adraka sajadatan o maana la nyamman ko man adraka rak'atan min al-asr donc anna la Aisha la hadisa wala man adraka sajadatan min al-asr aw min al-fajr donc Aisha la hadisa nala sajada de ka wobla raka'a noro mais lon kala ka ko meni ko ala nyini meni wuli lodi parce ay hadisa la non da ko sajadatu inma hiya ar-raka irai ku sajada men foni ya sujudu men foni atere ka ukina la kana imamu soro ou bien sabe ele sela ka sujudu le soron kwa la nyini wole di non ku sajada men foni ya kwa la nyini men di wole ye lo dafani di kadamna lo ma kana si karama fatiha karama ka sura la kan ka rukoni ikola wuli ka banka di sujudu ka isi ka banka iwuli menu kenu wuri aflo ma kuraka donc ko kuma la nyini mendi wolo ko ala nyini te sujudu de donc ni hadisa bunda du ye bola ni kono na bunda kajan antisika wuta ni darsu non te darsu di jaya ko juya parce que ye mun di ni momen nala kana imamu soro kondo est-ce que aka lo soro bi ama lo soro donc don kele fula nyonko ni babula adar suka jang parce que dolu kuku ama lo soro muna parce que kama fatiha kara
parce que ko kela ko salite mo nyani mo me fatiha kara man lam yaqra bi ummi alquran donc ni ma fatiha kara ko ni na la be ruko mo ko salite bon andala sabati fana kala kila sabake na soro shenro a ruko no akai bidi safa todo aduna msila koro kai bidi soro de to maleki bidi ka da ife ruko no saliba men keni akanyin kalike kujuni ka duna han fe saliro salla kila tere momendi kila tere yi akofela yela lo me atra yin fela yela nyama ala ku pouvoir dama donc atra o yela e ba men ke kofe directement daye sabake ku ya rasulullah ko ne litre kila ma fanya kila salla kose kila ka do wuli kanya ku dalaka allah hirsan wala ta'ud wala tu'id mba sosoli boni yoro meniro kila ka do ke saba kenye ina ila courage meni lo lawla alama du fara lawka mentunu wala hinasa wala ta'ud wala tu'id ikena ikosi ila baraw nyoma ko ou bien ikeni la sali julu sara parce que adisi ou fla betala ta'ud ou bien tu'id donc no kela ni ka fasari kelena ikena ila sali julu sara ou bien men kenini ikena konten o kan a nyon sara donc lon kela itula ou fili khilafu yere be bodi ay romen wuleni donc ay koko Allah kira sallallahu alaihi wasallam kuma ma sabake jamari yani bi sarih alqawli kafo kaya la sali kosi donc au contraire ka do kanye ka be ala courage ma na la dirikotoma donc ko daira ka na kafo ko ni na la ben rokoma directement ye donaro imamu fele ima obligé kafo kiye ala kosi bon donc on est khilafu le lon kele ni nyonte ka ben rukon soro na soro baliyama dul kuko kila kuko fatiha ni ma fatiha karan salimeno ko salu donc salu keni sali kungudu nedi donc harisa kalite kashia menu nani fatiha laf samantiya kan kaira kala fana kula salatu liman lam yaqra bi fatiha alkitab aw bi umm alkitab donc hadisayna la fambe donc ni darsu ye ani had darsu le wala nyom bena côté de la donc a ben ou kon soro na soro baliyama ni nala be ama imamu fe njala mala soro ou bien ma soro khilafu li yadi lon kele ni nyonte donc ambi ala deli men foni ka fam ya dam ala mukala kandina sabati ala mukala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين